श्रीमद्भागवत नवम स्कंध अष्टम अध्याय शुक उवाच बोलन्ति शुकब्रह्म वेता राजन शुद्ध चेता हरितरोहितरसुत चंपताहार तहु जात ग्राम बसाई निज नामे रहिला चंपावती ग्रामे सुदेवतार सुत होए विजय ताहार तनये ब्रुकजे ताहार संतति स्वभावे अति शुद्धमती बाहुक ताहार नंदन ता कथा सुन हे राजन शत्रु पीड़ित वृद्ध पणे भये पशिला घोर वने पत्नी सहिते पलाइला और्वंक आश्रमे मिलिला नमिला मुनिंक चरणे वृद्ध शरीरे घोर वने सभये छाड़िला जीवन मुनि होइले दुख मन तार कामिनी शोक मने पशिबा बेले हुतासने मुनि जानिले तार भाव उदरे 5 मास गर्भ बोइले अनले नपस होइब ए राजार वंश मुनि वचने से अबला अनल कुंडे न पशिला शुण राजन मन देई ता गर्भ कथा तोते कही से गर्भ संचरण काले सपत्नी 5-7 मेले गरल देले अन्न संगे विष न लागे तार अंगे गर्भ रखिले जगन्नाथ एबे हो शुण परीक्षित से गर्भ प्रसवर काले मुनि सकल कुतूहले बोलन्ति गरल संगते जन्म लभिला ए जुकते गरल संगे जन्म जेणु सगर नाम हेउ तेणु एमंते मुनिंक संगते सगर राजा दीना केते दिन कु दिन अति तेजा होइला चक्रवर्ती राजा तार तनु जे बाहु बळे सागर कले मही तळे पिता शत्रुकु युद्धे जिणी स्वगृहे बंदी कले आणी जेते ताहार रिपुमान शुण हो ताहांकर नाम जवन ताल जंघ शक हय बर्बर जेतेक गुरुंक वाक्येन माइला शुण जाहाकु जाहा कला मुंडित केशकार करी काहाकु कला श्मश्रुधारी काहार कला मुक्त केश अर्धमुंडित कार केश केतेक अंतर्वासहीन अपरे बहिर्वास शून्य काहार वसन उतारी विकृत बेश तांकु करी जवन बेश काकु करी स्वधर्म मार्गरु उतारी एमंत करिहीन बेश छाड़ीन देला तांकु देश से पुणी संची नाना विधि कल्पेला सते अश्वमेधि और्व मुनिंकी होता करी यज्ञ पूजिला नर हरि उत्तम अश्व पशु कला से अश्व इंद्र चोराइला 60 सहस्र कुमर तांकु डरई सुनासिर कल्पई मरिबे जेमंते एमंत भाଳି से गुपते कपिल मुनि पाद तले अश्व बांधिला रात्र काले अश्व न देखी यज्ञ द्वारे खोजंती ब्रह्मांड भितरे सुमति गर्भे जेते सुत बलरे अटंती दर्पिष्ठ से पुणी पितांक आदेशे अश्व खोजंती 10 दिशे खोलंती मही नव खंड भक्षंती विस्तारीण तुंड उत्तर दिगे खोली गले कपिल आश्रमे मिलिले देखिले मुनि सन्निधाने से अश्व अछई बंधने कपिल मुनि मुख चाहि बोलंती अश्व चोर एहि एहाकु रखी न जोगाई एमंत उच्चवाच होई बोलंती खड़ग उंचाई एहार शिर छेद नेई
ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ଦେଖି ଚକ୍ଷୁ ବୁଜେ, ଆତ୍ମାକୁ ଦମ୍ଭ ପ୍ରାୟେ ବୁଝେ। ଏମନ୍ତ ଘୋର ନାଦ କରି ଧାଇଁଲେ କରେ ଶସ୍ତ୍ର ଧରି। ଭୂମି କମ୍ପିଲା ତାଙ୍କ ପାଦେ, ଧ୍ୟାନ ଭାଜିଲା ଘୋର ନାଦେ। ଚାହାନ୍ତେ ଉନ୍ମୀଳ ଲୋଚନେ, ଅନଳ ଉଠିଲା ତକ୍ଷଣେ। ମହତ ଅତିକ୍ରମ ଦୋଷେ, ନୟନ ଅଗ୍ନି ମହାରୋଷେ। ଦେଖନ୍ତେ ସ୍ୱର୍ଗେ ଦେବଗଣେ, ଭସ୍ମ ହୋଇଲେ ତତକ୍ଷଣେ। 60,000 ଏକାଥରେ, ମରିଲେ ସଗର କୁମରେ। କେଶିନୀ ଗର୍ଭେ ଏକ ସୁତ, ଅସମଞ୍ଜସ ନାମେ ଖ୍ୟାତ। ତାର କୁମର ଅଂଶୁମାନ, ସକଳ ଗୁଣେ ଗୁଣଧାମ। ସେଥାଇ ପିତାମହ ହିତେ, ମନ ବଚନ କାୟେ ନିତ୍ୟେ। ଅସମଞ୍ଜସ ଯାର ନାମ, କରେ ନିନ୍ଦିତ ଆଚରଣ। ସେ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମେ ଯୋଗୀ ଥିଲା, ସଙ୍ଗ ଦୋଷରୁ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଲା। ଏଣୁ ନିନ୍ଦିତ କର୍ମ କରେ, ଜ୍ଞାତିଙ୍କ ଅପ୍ରିୟ ଆଚରେ। ଅସମଞ୍ଜସ ନାମ ଯେଣୁ, ଲୋକଙ୍କୁ ହିଂସା କରେ ତେଣୁ। ଯୋଗ ବଳରୁ ଜାତି ସ୍ମର, ଏ ଜନ୍ମେ ଅଛଇ ତାହାର। ତେଣୁ ସେ ସଙ୍ଗ ପରିହରି, ଲୋକେ ନିନ୍ଦିତ କର୍ମ କରି। ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଧରି ବଳେ, ପକାଏ ସରଜୁର ଜଳେ। ଦେଖି ତାହାର ମନ୍ଦପଣ, ଅଯୋଧ୍ୟାବାସୀ ପ୍ରଜାଗଣ। ସଗରେ ଜଣାଇଲେ ଯାଇ, ଅତି ଦୁଃଖିତ ରାଜା ହୋଇ। ସଗର ହୋଇଣ ଦୁଃଖିତ, ପୁତ୍ର ସ୍ନେହକୁ କଲା ତ୍ୟକ୍ତ। ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଲା, ଯେଣୁ ସେ ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ପୀଡ଼ିଲା। ସେ ପୁଣି ଯୋଗ ବଳ କଲା, ମୃତ ବାଳକ ମାନ ଦେଲା। ବାଳକ ପାଇ ତୋଷ ମନେ, ଅଯୋଧ୍ୟାବାସୀ ପ୍ରଜାଜନେ। ବିସ୍ମିତ ହୋଇଲେ ସକଳେ, ଅସମଞ୍ଜସ ଯୋଗ ବଳେ। ତାର ଅଦ୍ଭୁତ କର୍ମ ଦେଖି, ସଗର ହେଲେ ମହାସୁଖୀ। ଏବେ ହୋ ଶୁଣ ନରନାଥ, ସେ ଅଂଶୁମାନର ଚରିତ। ସଗର ତାର ମୁଖ ଚାହିଁ, ବୋଇଲେ ଅଶ୍ଵାନ ଯାଇ। ଏମନ୍ତେ ପିତାମହ ବାକ୍ୟେ, ସେ ଅଂଶୁମାନ ଗଲା ଏକେ। ପିତୃବ୍ୟଘାତ ପଥେ ଗଲା, ପାତାଳେ ଅଶ୍ୱକୁ ଦେଖିଲା। ଦେଖିଲା କପିଳ ସମ୍ମୁଖେ, ବାନ୍ଧିଲା ଅଶ୍ୱ ଅଛି ସୁଖେ। କପିଳ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ି, ସେ ଅଂଶୁମାନ କର ଯୋଡ଼ି। ଅନେକ ସ୍ତୁତି ବାକ୍ୟ ବଳେ, ପୂଜିଲା ଚରଣ କମଳେ। ବୋଲଇ ଶିରେ କର ଦେଇ, ଭୋ ନାଥ କର ମୋତେ ତ୍ରାହି। ଶକ୍ର ବିରଞ୍ଚି ମହାଦେବ, ସେ କାହିଁ ଜାଣିବେ ତୋ ଭାବ। ତୁ ଜ୍ଞାନ ଘନେ ମୋହ ନାଶୁ, ସଂସାର ସ୍ରୋତେ ଯେ ପ୍ରକାଶୁ। ସକଳ ଆଦି ମୁନି ଯେତେ, ବିଶେଷେ ଭାବନ୍ତି ସେ ତୋତେ। ତୋ ରୂପ ଜୀବ ମୋକ୍ଷ ଅର୍ଥେ, ମୁଁ ତୋତେ ଜାଣିବି କେମନ୍ତେ। ତୋ ମାୟା ଜୀବ ଜ୍ଞାନ ହରେ, ସଂସାରେ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ କରେ। ଜୀବକୁ ଜ୍ଞାନ ଦେବା ଅର୍ଥେ, ତୋର ପ୍ରକାଶ ଏ ଜଗତେ। ଅବିଦ୍ୟା କର୍ମ ପଥେ ଜଡ଼େ, ତୋ ମାୟା ଗହନ ନିବିଡ଼େ। ଜୀବନ ବନ୍ଧନ ବିଶ୍ୱାସେ, ଦାରାତନୟ ଗୃହବାସେ। ଏଣୁ ତୋ ଚରଣ କମଳେ, ତା ଚିତ୍ତ ନ ରହେ ନିଶ୍ଚଳେ। ଆଜଟି ନିସ୍ତରିଲି ମୋହି, ଭୋ ନାଥ ତୋ ଚରଣ ଚାହିଁ। ଶୁକବାଚ ଏମନ୍ତେ ତାର ସ୍ତୁତି ଶୁଣି, ପ୍ରସନ୍ନ ଚିତ୍ତେ ମହାମୁନି। ଅଂଶୁମାନର ମୁଖ ଚାହିଁ, ବୋଲନ୍ତି ଅନୁଗ୍ରହ ବହି। କପିଳବାଚ ହେ ପୁତ୍ର ଅଶ୍ୱ ଘେନି ଯାଅ, ତୋ ପିତାମହ ପାଶେ ଦିଅ। ଏ ଅଶ୍ଵେ ଯଜ୍ଞ ପୂଜା କରି, ବିଷମ ସଙ୍କଟୁ ନିସ୍ତରି। ଏ ଯେ ତୋହର ପିତୃକୁଳେ, ଭସ୍ମ ହୋଇଲେ କୋପାନଳେ। ଏହାଙ୍କ ମୋକ୍ଷ ଗଙ୍ଗା ଜଳେ, ଅନ୍ୟଥା ନାହିଁ ଏ ଶୟଳେ। ଏମନ୍ତେ କପିଳ ବଚନେ, ସେ ଅଂଶୁମାନ ତୋଷ ମନେ। ତକ୍ଷଣେ ଅଶ୍ୱକୁ ଆଣିଲେ, ପିତାମହର ପାଶେ ଦେଲେ।
ସେ ଅଶ୍ୱମାଂସେ ଯଜ୍ଞ କରି ବିଷମ ସଂକଟୁ ନିସ୍ତରି ଅଂଶୁମାନଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ଦେଇ କର୍ମ ବନ୍ଧନୁ ମୋକ୍ଷ ହୋଇ ଅରୁବ ବଚନେ ବନେ ଗଲା ଅନ୍ତେ ସେ ଗୋବିନ୍ଦ ଲଭିଲା ସୁଜନେ ଶୁଣିମା ଶ୍ରବଣେ ଏ ହରି ରସ ଅନୁକ୍ଷଣେ ଅବିଦ୍ୟା ବନ୍ଧୁ ପାର ହୋଇ ଅନ୍ତେ ଲଭିବ ଭାବଗ୍ରାହୀ ବୋଲଇ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ ନବମ ସ୍କନ୍ଧେ ଭାଗବତ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवमस्कन्धे अष्टमोऽध्यायः हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि बोलो।